पत्र न छाड़िले जेपरी गछरे नुआ पत्र आसे नहीं, ठीक सेहीपरि कठिन संघर्ष न सहिबा पर्यंत मनुष्यर केबे भी भल दिन आसे नहीं। तुमर समस्या हेउछि कि तुमे जेउ लोक पई समुद्र पारी करि देउछ, जी तुम पई पोलटी भी पार करि पारु नहीं। अपमान देके शत्रु तैयारी करिबा अपेक्षा भल पाइबा दे समस्तଙ୍କ सहित भले रहइबा ही ठीक। जो माने तुमको कहउचंती जे मो पाखरे समय नहीं, प्रकृत रे तांकर खास बंधुଙ୍କ भितरे तुमर नाम ही नहीं। जीवन रे कहि चल, काहेकि ना तुमर चुप रहिबाकू लोक माने तुमर स्वीकृति मानि नेबे। तुमर कहिबा बहुत जरूरी, नहेले तुमर चुप रहिबा देखि लोक माने निजर मन मानि कर चलिबे। मूर्ख मनीष निजर तो अनिष्ट करिथाए, किंतु जी ताको साहाय्य करिथाए से तार भी अनिष्ट करिथाए। कहती कि धर्म टंका पैसा ठारू बड़ होइथाए, किंतु मंदिर रे शीघ्र दर्शन करिबा पई अधिक टंका देबाको पड़िथाए। जरूरी नुहे कि सबु बहिरू मिलिबो, किछि ज्ञान जीवन आउ बंधु शिक्षा देई थांती। स्वार्थपर दुनिया रे तुमे केवल जनकर हेबाकू चाहुच, ताहले निजको कष्ट देबाकू ठीक करिनियो। कौनसी भी मनीष को बेसी सुधारिबाकू चाहिबो से तुमर शत्रु होइजिबो। तुमको सबु समय रे से मने पड़िबो, तार प्रत्येक कथा तुमको जळेइबो। जार तुमे रहिबा न रहिबारे कौनसी फरक पड़े नहीं। जेमिति किछि ठीक हो नहीं परे भी सबु ठीक हेउछि कहिबाकू अभ्यास तुमको आगको नहीं जीवो। निजको सेते भी दुर्बल हेबाकू दियनी जहाँकि तुमको आउ कहार सहानुभूति दरकार पड़िबो। खराब लोकंक सबुठारु बड़ परिचय यह होइथाए, जहाँकि तुमे तांकू जेते बेसी सम्मान देबो से तुमको सेते बेसी कष्ट देबे। जीवन रे जदि आगको बढ़िबार अछि ताहाले पछकू देखिबा छाड़ी दियो। तुमे सेही भली करंतु ना जहाँ तुमे भाबुछ, आउ तुमे सेही भली होइजिबो जहाँ तुमे करूछ। काहाको भरोसा देई करी पुणी तांकर भरोसा भांगतु नहीं, सबुठारु बड़ पाप होइथाए। सबुठारु बड़ दुख निज लोकंकर विच्छिन्नता होइथाए। दरकार जी बेसी काम को आसंती जहाँकर आमको जना भी न थाए। जेउठारे वर्षा हेउ नाही फसल खराब हो जाउची, आउ जेउठारे संस्कार नाही सेठारे पशु भी खराब हो जाई थांती। ध्यान रखिबाकू हेबो, कथा ठारू बेसी तुमर काम कहिथाए। जीवन मात्र गोटिए, एबे तुमे देखिनियो ताको तुमे हसी करी बंचिबो ना कांदी करी बंचिबो। जेउठी आदर नाही सेठाको जाओ नाही, आउ जेउठी आदर अछि काहार अनादर कर नाही। छोट चिंताधारा मनीष निजे आगको बढ़ी पारे नाही, ना निज साथी थिबा काहाको भी आगको बढ़िबाकू दिए नाही। निज मन को एमिति तैयारी करे कि तुमे आउ काहार कथा को निज उपरको नेबा बंद करि दियो। खराब अभ्यास ठीक समय रे न बदली जाए ताहले अभ्यास तुमर समय को बदलाई दे थाए। एका रहिबा तुमको यह शिखाई थाए, वास्तव रे तुम पाखरे निज छड़ा आउ किछि भी नाही। ताकू छाड़ी देबा ही ठीक होई थाए, जहाँ को तुमर मूल्य ही जना न थाए। केबे काहाको खास भाव नाही, काहेकि ना सबु बाधा विघ्नर जड़ एउठू आरंभ होई थाए। गर्वरे कथा काहेकि काहाको कार मन को दुख देबा कथा नुहे, काहेकि ना समय गर्व भी भांगी दे थाए, आउ कथा कहिबार योग्यता भी हराई थाए। अन्य जन जीवन रे निजर स्थान खोजिबा बंद कर दियो। विश्वास रख, तुमे सबु बेले खुशी रे रहिबो। मु बहुत पाखरु देखिछि संपर्क को मनीष एठी किछि क्षणगारे पर करि देई थाए। जदि तुमे चाहुछ कि समस्ते तुमको भल कहतु, ताहले निजर नाम ही भल रखि दियंतु, काहेकि ना आउ किछि रास्ता ही नहीं। जीवन रे केबे केबे असफल लोकंक सहित बसिबा दरकार, काहेकि ना तांको पाखरे अहंकार न थाए, अनुभव थाए। दुनिया आगरे कांदिबा अपेक्षा से स्थान रे रहि जिबा बहुत भल। किए केमितिका तार स्वभाव कहिबो, चालाक मनीष ठारू हेटा भी लाज करिबो। केही तुमर दुख बुझिबा तार अपेक्षा केबे भी कर नाही। निजर औषध तुमे निजे एकथा सबुबले मन रखिबो। मु समय को बहुत पाखरु देखिछि, काहीं भल भल लोक बदलाई देइछि,
ଲଢ଼ିବାକୁ ବଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ଜିତିବା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ବି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ କରି ବି ପୁରା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପଇସା ନାହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣାଯାଏ, ଆଉ ପଇସା ଅଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଖାତାରେ ଲେଖାଯାଏ। ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ହେବା ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଦତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ମନରୁ ନୁହେଁ ହୃଦୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭିତରୁ ଅଲଗା ଆଉ ବାହାରୁ ଅଲଗା ବଞ୍ଚିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏକାକୀ ନଜରରେ ଆସିଥାଏ। ଯେତିକି ଦେଖାଉଛ ତାଠୁ ଅଧିକ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ତାଠୁ କମ୍ ତୁମକୁ କହିବା ଦରକାର। ଯେବେ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କେହି ମଣିଷକୁ କିମ୍ବା କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ବାସ୍ କହିଦିଏ କି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଯିଏ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ କେବଳ ପତନ ଆଣିଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରେମ ହେଉ କି ଗର୍ବ ହେଉ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାବଣ କେବଳ ଗର୍ବ ପାଇଁ ମରିଥିଲା। ଯେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ହେବ ତ ରାବଣ ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭରସା ପାଇଁ ମରିଥିଲା। କେବେ କେବେ ମନରେ ଏ ଭାବନା ଆସିଥାଏ କି ଶୁଆ ତ ଲଙ୍କା ଖାଇକରି ମିଠା କଥା କହିଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ଚିନି ଖାଇବା ପରେ ବି ଏତେ ଟାଣ କରି କେମିତି କହୁଛି। ସତ କହୁଥିବା ଲୋକ ମନରେ ସେତେ ବି ଜାଗା କରିପାରନ୍ତିନି ଯେତେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପାଖରେ ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ୟାରୋ କି ୟାରୀ और ଦୁନିଆ କି ଦୁନିଆଦାରୀ। ଏଠି ସବୁ ନିଜର ଦେଖି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାଲି କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଗକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ବିଷରେ ସେତେ ବି ବିଷ ନାହିଁ ଯେତିକି କିଛି ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଖ, ହେଲେ କାହାଠୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ କେବେ ଲାଗନା। ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଯଦି ଅଭିମାନର ବୟସ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଜଲ୍ଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ପସ୍ତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାଠୁ ଭଲ ତୁମେ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଅ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଯିଏ ସତରେ ତୁମର ସେ କେବେ ବି ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆଜି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସମାଜ ତା ନାଁକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା କର୍ମକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ ସଭିଏଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ତୁମେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଦ୍ରାମି ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ମୃତଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ନିଜ ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ିବାକୁ। ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ।